Welcome back. Good evening. We would like to thank you for being with us again. Sure, thanks for having me. Muchas gracias. Muchas gracias. So I wanted to share with you that this morning, a lot of us were at a training at a regional center where we were asking a lot of the same pressing questions that keep on coming up over and over and over in our lives, because this is what our life has become. A series of conflicts when we drop off our kids, with the things that we see, the kids that are getting sick, the people that are being returned, to school, all those things. But we weren't getting much, we weren't getting any answer. Told this morning that it was just the way things are right now, that the system just keeps on spinning and changing and moving and changing, and that even the attorneys can't figure out what's going on right now. So le estaba diciendo al abogado hoy, le estaba contando de nuestra junta de hoy en la tarde, donde la única respuesta que se nos dio es que los mismos abogados no saben ahorita, no tienen respuestas, están completamente igual que nosotros, viendo todo el desastre de todo lo que está pasando, y no habían respuestas. Realmente no habían muchas respuestas, solamente que es caótico todo ahorita. Anyway, we want to share that with you. We want to start our meeting asking you that, because it's hard to listen to that coming from the professionals. Well, I think you have to think about the perspective of the person that's talking to you. And we have to look towards the emotions that are underlying their response to you. Are they responding out of fear? Are they responding that they're disinterested in their work? Or are they responding because they don't have lack of experience in this type of situation? El abogado dice, para contestar la pregunta que yo le estaba haciendo, porque le estoy repitiendo, no había muchas respuestas, dice, tienes que analizar de qué perspectiva venía la respuesta, porque la respuesta de esa persona podía venir de una perspectiva de miedo del lugar donde estaba, una perspectiva de falta de interés, o una perspectiva, what was the third one? Oh, the third one is they've never lived through anything like this before, and logically they don't know what to do. O la perspectiva de que nunca han vivido algo como lo que se está viviendo, y realmente la verdad sea que no saben qué hacer. But I want to look at it this way, because if your families had received what they were supposed to be received in the past, I would understand their reply to you today. But this is another chapter in the same story of oppression. Okay, thank you. Él quiere decir, él nos dijo, ¿verdad?, de que podían haber contestado, que tal vez no sabían, ¿verdad?, que tal vez todo lo que dijo, pero él está diciendo que él quiere hablar sobre esto. ¿Estaría eso correcto si en el pasado esta comunidad siempre hubiera estado recibiendo, o estas cosas no hubieran estado pasando, pero sabiendo que esto solamente es otro capítulo en la misma arena de opresión o desigualdad? Right. And as long as someone can work with you that has a systematic way of resolving these, they can be resolved. Siempre y cuando alguien pueda trabajar contigo de una manera que lo estén viendo de una forma sistemática para cambiarlo, entonces estas cosas puedan resolverse. Yeah. So they have to step it up. So la verdadera es que una de esas que la gente tiene que elevarse a esta posición. Because look at the end of the day, and we look at the whole point of the whole catalog of disability laws is to level the playing field, so we can all relate to each other from the same altitude, right? We have a plateau that we're all able to stand on and understand each other and help each other. That's why these exist.
So, al final del día, dice él, las leyes, right? Las leyes están, la intención o la razón de las leyes es de que todos tengamos el mismo, que podamos tener un acceso al mismo nivel, que no hayan desigualdades, que haya una línea que mantenga, que nivele la situación para que todos puedan estar viendo de la misma plataforma, tener la misma. Okay, and they're using this as an excuse to create greater disparity and greater distance between your community and them. Y lo que estamos viendo es que lo que están haciendo es creando más distancia, más espacio, más desigualdad entre lo que ellos perciben y esta comunidad. They have adequate staffing, they have adequate funding. I don't see what the problem is. So, tienen personal adecuado, tienen fondos adecuados, o realmente no podemos ver a dónde está el problema. Okay, so we would like to ask you, so thank you for responding to that. I would like to let families kind of ask questions because they all come to the Cafecito with various. Sure, let's do it. And if it's possible, we would like to do that. Let's do it. Le digo a él que doy las gracias por venir con nosotros otra vez y contestar esa primera pregunta. Ahora. Hola, Angélica. Quiero que sean ustedes los que hagan las preguntas y los que reciban esas respuestas. Y él dijo, claro, vamos a hacerlo. Ok, veo una mano y veo la mano de Lourdes. Pregúntanos primero en español, en inglés, luego en español. My question is, since the last 3 weeks you have come in, have you seen any that's class action? Because honestly, every system is failing us. The school, the regional center, and we know we've been involved in politics, in the budget, the state of California, and like money's there. Resources are allocated for our kids. Mm-hmm. Yet, here we are, weeks into the school year, with tremendous fears, with trauma, with additional stress that it's getting to the point we parents have been struggling for 18 months. We are going to break down. We can't afford that luxury. Yet everybody's like, oh, do one-on-one. It's like, we can't. This is a systemic. What do you mean? What do you mean do one-on-one? Oh, I don't understand. One-on-one, like due process. Oh, one-on-one, talk to your regional center. It's like they're breaking us apart when we have a systemic problem. And right. Well, here's the thing. You know, there's kind of a catch-22. I don't know if there's. Let me make the translation so I could do it. Right. Okay. Le pregunté qué es lo que estaba pasando porque ahorita todos los sistemas tienen dinero y lo que nos están diciendo es de que habla tú con tu coordinadora o habla tú en tu due process con la escuela, pero el dinero, los programación, todo está bien, pero no nos quieren dar algo como grupo porque ya llevamos un trauma de 18 meses y tener una crisis como padres no podemos mantener ese lujo, entonces nos va a explicar. You want justice? Justice is a virtue, it's important. But justice is expensive and it takes a very long time, right? So we have that first contradiction. You need help now, but you want systematic justice, which will take 2 to 3 years, right? So, él está hablando de que estamos hablando de justicia, ¿verdad? Queremos justicia y esa justicia es una virtud, dice una virtud, la cual esa virtud requiere, es cara. Y requiere tiempo. So queremos cambio sistemático y ese cambio sistemático va a llevar unos años. Right. And then you talk about doing a class action because a class action will shake the roots of the tree and create change. Y otra cosa de la cual les hablamos es hacer algo como una queja de un grupo de clase, un class action que le dicen en inglés. Él dice, porque un class action tal vez movería las raíces de un árbol, ¿verdad? Moverlo. But most class actions result in settlements. La cosa es que la mayor parte de los class actions o esos terminan en cantidades que son dadas.
And who do you think gets the benefit of those settlements? Y adivinen quiénes son los que ganan los beneficios de esas ganancias. So your children will be 3 years older. So, en este caso, sus hijos van a tener 3 años más, van a estar 3 años más viejos. And the lawyers' pocketbooks will be fuller. Y los paquetes de los abogados van a estar, o sea, los bolsillos de los abogados van a estar más grandes. Right. So does that really change anything? And that's the rhetorical question. So, y así regresamos, y eso realmente, no, ¿qué cambió? So, es una pregunta retorial, que regresamos siempre al mismo punto. Right. So when I look at your community, I see everyone is individual and different. I don't see a class of people who all share the same problems. I see each family who has a discrete set of needs, and those discrete set of needs require very personal attention. La manera en que yo veo a esta comunidad o a la comunidad de ustedes, yo los veo en una categoría completamente individuales, con necesidades diferentes, con pedidos completamente diferentes y con una necesidad completamente diferente. And working individually with individual families, we can take a lot more money from the school districts. Y trabajando individualmente con todas las familias a un paso individual, vamos a sacar más dinero de los distritos escolares. And put a lot more pressure on the actual staff to do better. And I'm going to tell them what I mean. Vamos a poner mucha presión en los trabajadores para que hagan un mejor trabajo. A class action lawsuit would probably go through a school district's insurance carrier. Como un pedido de estos de action o una, ¿cómo es eso? Una demanda de class action. Demanda colectiva. Okay, una demanda colectiva. Gracias, Josefina. Una demanda colectiva es pagada por los seguros. Due process funds come out of their actual operating budget. Pero they feel it. I mean, they feel the pinch. O sea, no lo sienten tanto porque es pagado por los seguros, pero cuando es un proceso debido, duele porque le sale de su dinero de operaciones, y eso sí lo sienten. And as long as due process can be followed up with compliance, you get different results. Y siempre y cuando el proceso debido puede ser seguido con todo lo necesario, puede Quejas de incumplimiento. Sí. Right. And I guess the bigger question we want to ask is this about what you want for yourself as a community, or is this about you wanting each child to have the best shot as possible right now? Ajá, so al final del día, él dice realmente esta pregunta es, ¿qué es lo que queremos? ¿Que se haga justicia para toda una comunidad, o estamos queriendo que se haga lo correcto para cada niño individual? So let's say, for example, and I'm working with many of your families now. So let's say, for example, I'm able to deliver $25,000 to a family for specialized reading instruction. So está trabajando ya con varias familias de nosotros. So él dice, digamos, él logra conseguirle a una familia $25,000 de educación especializada. That's life-changing when it comes to reading. Eso va a ser algo que le va a cambiar la vida a un niño en referente a poder leer. And the district's not going to want to have to keep paying it every year. Ajá, y el distrito no va a querer estar pagando eso todos los años. So you want to be able to go up to them and pinch each of them personally, right? Ustedes, lo que queremos es llegar con ellos y pincharlos a ellos individualmente, o sea, cada uno de nosotros pincharlos, porque así sí les va a ver. Otherwise, I would be a class action lawyer.
De no ser así, yo sería un abogado de clases, de estas de grupos que dijo Josefina. ¿Cómo se Right? llama, Josefina? Demanda colectiva. Demanda colectiva. So, dice, si a mí me interesara eso, yo sería un abogado de demandas colectivas, pero no lo es. Look, I'm not trying to sound spiritual or religious here, but look, change is very real. We know when it happens, right? So, no estoy queriendo hacerme espiritual aquí con ustedes, pero todos sabemos que el cambio es real. We can see it in our children's eyes. El cambio se puede ver en los ojos de nuestros hijos. We can feel it when we eat dinner together. Lo podemos ver el cambio cuando comemos juntos. And we all know that enthusiasm we feel in the morning when we're looking forward to the day that's in front of us. Y todos sabemos el entusiasmo que tenemos cuando vemos un nuevo día y comenzamos un nuevo día. That's what the goal is. The goal is to get in there, expose the mistakes they've made, get them to pay for it, and then for you to have the power to make the change. Eso es lo que queremos. La meta es exponer lo que estaba malo. Esa es la meta, el objetivo. Hacer los que hagan lo que es correcto para que los niños puedan tener un beneficio.